पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में रोज़े अव्वल से ये चलता आ रहा है कि जो वालिदैन खुद शोबिज़ इंडस्ट्री में अदाकार हों, वो अपने बच्चों को भी लाने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं और उनको शोबिज़ इंडस्ट्री में लॉन्च करने के बाद खुद एक सर्टेन एज में आके साइड पे हो जाते हैं। यहाँ पर आपके साथ उन लेजेंडरी एक्ट्रेस के बच्चों के बारे में बताया जाएगा जो खुद भी अदाकार थे और अब उनके बच्चे भी शोबिज़ इंडस्ट्री में खूब नाम कमा रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे बात करते हैं वसीम अब्बास के बेटे अली अब्बास के बारे में। वसीम अब्बास के बेटे अली अब्बास शोबिज़ इंडस्ट्री में आए, कैसे आए, इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। वसीम अब्बास के इकलौते बेटे हैं जी अली अब्बास। अदाकार अली अब्बास अपने फादर की बिल्कुल मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शोबिज़ इंडस्ट्री में आए थे, मगर वो अब बहुत अच्छे अदाकार बन चुके हैं। यही वजह है कि रिसेंटली वसीम अब्बास ने कहा था, मुझे बहुत प्राउड है कि मेरा बेटा अली अब्बास बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अगर ये कहा जाए कि ये वसीम अब्बास की सपोर्ट के बगैर एक बेहतरीन अदाकार बने हैं अली अब्बास, तो ये किसी भी सूरत गलत ना होगा। अली अब्बास को अपने फादर की जानिब से बिल्कुल भी कोई सपोर्ट हासिल ना रही। नंबर 2 पे बात करते हैं अदाकार शहजाद शेख के बारे में। लेजेंडरी अदाकार फिल्म स्टार जावेद शेख के बेटे शहजाद शेख, ये भी अपने वालिद के इकलौते बेटे हैं और ये भी शोबिज़ इंडस्ट्री में अपने वालिद की सपोर्ट से नहीं आए, बल्कि अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत पे इन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री में जगह बनाई। यही वजह है कि अदाकार शहजाद शेख आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं। इन्हें आज तक भी कोई अच्छे प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे, ना ही कोई अच्छी मैन लीड में इनको ले रहा होता है। अदाकार शहजाद शेख का कहना था, मेरे वालिद ने कभी भी मेरी सिफारिश नहीं की। अगर मेरे वालिद मेरी सिफारिश करते तो मैं आज शोबिज़ इंडस्ट्री में बहुत आगे जा चुका होता। नंबर 3 पे अगर बात करें तो ज़ावियार नुमान जी, नुमान एजाज जो कि एक लेजेंडरी एक्टर हैं, जो कि एक यंग एज से काम कर रहे हैं शोबिज़ इंडस्ट्री में। अब उन्होंने अपने बेटे ज़ावियार नुमान को शोबिज़ इंडस्ट्री में लॉन्च कर दिया है। ज़ावियार नुमान को अपने फादर की फुल सपोर्ट रही है। यही वजह है ज़ावियार नुमान को बहुत कम वक्त में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिला। ना सिर्फ अच्छे प्रोजेक्ट्स में बल्कि अच्छे एक्टर्स के साथ भी ज़ावियार नुमान ने खूब काम किया। जहाँ पर उमूमन आम एक्टर या अदाकार को सालों लग जाते हैं अच्छे प्रोजेक्ट्स और लेजेंडरी एक्टर्स के साथ काम करने, वहाँ ज़ावियार नुमान ने रातों रात खूब नाम कमा लिया, सिर्फ़ और सिर्फ अपने वालिद नुमान एजाज की सपोर्ट की वजह से। इन्होंने अपने वालिद नुमान एजाज के साथ भी 1-2 प्रोजेक्ट्स में काम किया है और ये कभी भी कहना गलत ना होगा कि ज़ावियार नुमान ने कमाल की अदाकारी के जौहर दिखाए। उनका कहना था, मेरी इंस्पिरेशन मेरे वालिद हैं, मैं अपने वालिद से बहुत कुछ सीखता हूँ। यही वजह है कि नुमान एजाज के बेटे ज़ावियार नुमान दिन ब दिन बहुत हिट होते जा रहे हैं। मज़ीद आगे बढ़ें, तीसरे नंबर पे बात करते हैं अदाकार फ़हद मुस्तफ़ा की। फ़हद मुस्तफ़ा के वालिद भी एक लेजेंडरी एक्टर रह चुके हैं, जिनके बारे में इतना कोई नहीं जानता, क्योंकि फ़हद मुस्तफ़ा ने बहुत कम अपने वालिद के बारे में किसी शो में बात की होगी। अदाकार फ़हद मुस्तफ़ा अपने वालिद के बाद शोबिज़ इंडस्ट्री में आए और फिर अदाकारी के साथ साथ प्रोडक्शन भी शुरू की। फ़हद मुस्तफ़ा के वालिद का नाम सलाहुद्दीन टोनियो है और फ़हद मुस्तफ़ा ने शोबिज़ इंडस्ट्री में आने के बारे में ये वाज़िया किया था कि मैं अपने वालिद का एक बनाया हुआ प्ले बेचने के लिए शोबिज़ इंडस्ट्री में आया। मेरे वालिद चीज़ बना तो लेते थे लेकिन उनको बेचना नहीं आता था। उनका कहना था, उन्होंने एक ड्रामा बनाया जो कि वो सेल नहीं कर पा रहे थे। मैंने ये ज़िम्मेदारी उठाई और अपने वालिद को एतमाद में लिया कि आपका ये बनाया हुआ ड्रामा मैं आपको अच्छे दामों में सेल करके बताऊंगा। इस तरह मैंने एयरवाई डिजिटल के ऑनर से बात की और मैंने बहुत महंगे दामों वो ड्रामा एयरवाई डिजिटल पे सेल करके अपने वालिद को दिखाया, जिससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उसके बाद बाकायदा मैंने शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। नंबर 5 पे बात करते हैं अदाकार शहरोज़ सब्ज़वारी के बारे में, जो कि बहरोज़ सब्ज़वारी के इकलौते बेटे हैं, इकलौती औलाद हैं। इनकी कोई बहन नहीं, ना ही कोई भाई है। बहरोज़ सब्ज़वारी ने अपने बेटे शहरोज़ सब्ज़वारी को हमेशा की तरह सपोर्ट किया है और हमेशा से शहरोज़ सब्ज़वारी को एक्टिंग सिखाने की कोशिश भी की है। इस बारे में बहरोज़ सब्ज़वारी और शहरोज़ सब्ज़वारी ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में रिवील भी किया है कि वो किस तरह एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। शोबिज़ इंडस्ट्री में मोस्टली ये देखा जाता है कि अगर कोई एक्टर बहुत जल्द कामयाब होता है तो वो अपने पेरेंट्स की सिफारिश की बिना पर ही कामयाब हो सकता है। नंबर 6 पे बात करते हैं अदाकार फैसल कुरैशी की, जो कि लेजेंडरी एक्टर्स में शामिल हैं। इनकी मदर, जिनका नाम अफशा कुरैशी है,
وہ شوبز انڈسٹری میں کافی عرصے سے ہیں اور ان کے مرحوم شوہر یعنی کہ فیصل قریشی کے مرحوم والد بھی شوبز انڈسٹری کا حصہ رہے ہیں۔ اب فیصل قریشی خوب شوبز انڈسٹری میں نام کما رہے ہیں، نہ صرف نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ بھی ان کی خوب فین فالوئنگ ہے۔ فیصل قریشی پاکستانی شوبز انڈسٹری کے اس وقت مہنگے ترین اداکار ہیں۔ افشاں قریشی آج کل کوئی بھی ڈرامہ یا فلم نہیں کر رہی کیونکہ ان کی ایج اب کافی زیادہ ہو چکی ہے۔ نمبر 7 پہ بات کرتے ہیں صبا فیصل کے 2 بیٹے سلیمان فیصل اور ارسلان فیصل، جو دونوں شوبز انڈسٹری کا حصہ ہیں۔ دونوں ینگ ٹیلنٹ میں شمار ہوتے ہیں، دونوں ینگ ایکٹرز ہیں، مگر ان دونوں کو صبا فیصل کی سفارش کے باوجود اس طرح کا کام نہ مل سکا۔ وہ صبا فیصل خود آج تک ہر پروجیکٹ میں نظر آ رہی ہیں اور بہت زیادہ پیسے بھی لے رہی ہیں، مگر ان کے دونوں بیٹے سلیمان فیصل اور ارسلان فیصل اب تک فلاپ ہی چل رہے ہیں۔ کوئی اچھا پروجیکٹ ان دونوں کو ابھی تک نہ مل سکا۔ نمبر 8 پر بات کرتے ہیں اداکار فردوس جمال، جو کہ کچھ عرصے سے ایک بیماری سے لڑ رہے ہیں۔ ان کے بیٹے حمزہ فردوس جمال بھی اداکار ہیں کیونکہ شوبز انڈسٹری، مگر افسوس کی بات ہے کہ لیجنڈری اداکار فردوس جمال کے بیٹے حمزہ فردوس جمال کو کوئی پروجیکٹ نہ مل سکے کیونکہ ان کے والد کی وجہ سے ہو گئے۔ وہ بہت بلنٹلی کچھ بھی کہہ دیتے تھے جو حقائق پہ مبنی ہوتا تھا، اس وجہ سے ان کو کوئی بھی شوبز انڈسٹری میں کسی اچھے ڈرامے میں لینے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے حمزہ فردوس جمال ایک فلاپ ایکٹر ہیں تو یہ کسی بھی صورت غلط نہ ہوگا۔ نمبر 9 پہ بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں مصطفیٰ قریشی، فلموں کے جو ایک لیجنڈ ایکٹر رہ چکے ہیں، ان کے بیٹے عامر قریشی کے بارے میں۔ جی بالکل، عامر قریشی جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ لیجنڈری ایکٹر مصطفیٰ قریشی کے بیٹے ہیں۔ نمبر 10 میں بات کرتے ہیں گلوکار اور اداکار عاصم اظہر کے بارے میں۔ جی اداکار عاصم اظہر ایک لیجنڈری اداکارہ گل رنا جی کے بیٹے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ بات مینشن کرتے چلیں، عاصم اظہر کسی پرچی پہ نہیں آئے، کسی سفارش کی بیس پہ نہیں آئی، بلکہ اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے شوبز انڈسٹری میں آئے۔ بیسیکلی وہ ایک بہت اچھے گلوکار ہیں، ساتھ ساتھ اداکاری بھی کر رہے ہیں۔ نمبر 11 پہ بات کرتے ہیں احد رضا میر کی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ احد رضا میر ایک زبردست ایکٹر ہیں، پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، وہ ایک لیجنڈری اداکار آصف رضا میر کے بیٹے ہیں۔ احد رضا میر نے پاکستان میں بھی کام کیا ہے، لیکن انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ بھی پاکستان کو کافی زیادہ ریکوگنائز اور ریپریزنٹ کیا ہے۔ 12 پہ بات کرتے ہیں احد رضا میر کے دوسرے بھائی عدنان رضا میر، جن کو شوبز انڈسٹری میں آئے ہوئے 2 ہی سال ہوئے ہیں، لیکن بہترین اداکاری کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ عدنان رضا میر آف کورس یہ بھی آصف رضا میر کے بیٹے ہیں، بیکاز احد رضا میر کے بھائی ہیں۔ اس طرح احد رضا میر اور عدنان رضا میر دونوں اپنے والد آصف رضا میر کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ نمبر 12 پہ بات کرتے چلیں تو آتے ہیں جی دانیال قریشی کے بارے میں، جو سائمہ قریشی کے بیٹے ہیں۔ سائمہ قریشی کی بات کی جائے، فیصل قریشی کی کزن ہیں اور بہترین اداکارہ رہ چکی ہیں۔ آج کل والدہ کا کردار شوبز انڈسٹری میں ڈیفرنٹ ڈراموں میں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ان کے بیٹے دانیال قریشی بھی ایک بہترین اداکار ہیں۔ نمبر 13 پہ بات کرتے چلیں تو فیضان شیخ کے بارے میں فیضان شیخ کی والدہ کا نام پروین اکبر ہے۔ فیضان شیخ اپنی والدہ کے اکلوتے بیٹے تو نہیں ہیں، لیکن شوبز انڈسٹری میں یہ اکیلے ہی ہیں۔ فیضان شیخ نے اپنی مدر کے پروفیشن کو آگے لے کر چلنے کا فیصلہ کیا۔ فیضان شیخ کو بھی سفارش کی بنا پر آج تک کوئی کام نہ مل سکا، اسی وجہ سے آج تک فیضان شیخ سٹرگل کر رہے ہیں۔